মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পুনৰ তোমালোকলৈ আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ পঞ্চমমান শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ পাঠ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। এই পাঠটোৰ অকণমান পাঠ কৰি তাৰপিছত তোমালোকক তাৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ মই আলোচনা কৰি দিম। প্ৰথমতে পাঠটো আমি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ। श्रीमंत शंकरदेव। नंदन और रंजन तीसरी श्रेणी में पढ़ते हैं। एक दिन रंजन ने नंदन से कहा, नंदन भाई, तुम संध्या को हमारे नामघर में आना, वहाँ नाम कीर्तन होगा। नंदन, नामघर क्या है? रंजन, हर गांव या मोहल्ले में ईश्वर का भजन करने के लिए विशेष प्रकार का घर बनाया जाता है, उसे ही नामघर कहते हैं। नामघर में नाम कीर्तन होता है। नंदन, आज नाम कीर्तन किस लिए होगा? रंजन, आज श्रीमंत शंकरदेव की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि माने मृत्यु तिथि, इसीलिए लोग नाम कीर्तन करेंगे। नंदन, ठीक है रंजन भाई, मैं ज़रूर आ जाऊंगा। संध्या समय नंदन नामघर में आया। वहाँ रंजन के पिताजी और कई लोग थे। नंदन ने रंजन के पिताजी से पूछा, चाचा जी, श्रीमंत शंकरदेव कौन थे? रंजन के पिताजी, श्रीमंत शंकरदेव असम तथा भारत के एक महापुरुष थे। नंदन, श्रीमंत शंकरदेव ने क्या किया था चाचा जी? रंजन के पिताजी, श्रीमंत शंकरदेव ने धर्म की शिक्षा दी थी। उन्होंने बताया था, हम सबको प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। भगवान एक है, हमें एक भगवान की पूजा करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। नंदन, श्रीमंत शंकरदेव ने क्या कोई किताब भी लिखी थी चाचा जी? मैं आपको कैसूँ। नंदन, श्रीमंत शंकरदेव ने क्या कई किताब भी लिखी थी चाचा जी? रंजन के पिताजी, श्रीमंत शंकरदेव ने कीर्तन घोषा लिखी थी। आज कीर्तन घोषा से ही कीर्तन होगा। श्रीमंत शंकरदेव ने नाटक भी लिखे थे। उनके द्वारा लिखे गए नाटकों को अंकिया नाट कहते हैं। आज नाम कीर्तन के बाद यहाँ अंकिया नाट भी खेला जाएगा। वह देखकर तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। नंदन, श्रीमंत शंकरदेव का जन्म कहाँ हुआ था चाचा जी? रंजन के पिताजी, असम के नगांव जिले के बरदुआ नामक एक गांव है। बरदुआ में ही महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जन्म हुआ था। এতিয়া এই পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনিলৈ আহাঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো, মই এটা কথা, কিতাপত যিখিনি প্ৰশ্ন তলত দিয়া আছে তাৰ অতিৰিক্ত সম্ভাৱ্য দুটামান প্ৰশ্ন মই তোমালোকক ইয়াত কৰাই দিছোঁ। গতিকে তোমালোকে যি প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন মই দিছোঁ, আৰু তোমালোকে পঢ়িবা, বুজিবা, আৰু তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলেও তোমালোকে निलिखाকৈ থাকিব नालागे। जैसा नामघर क्या है? उत्तर, हर गांव या मोहल्ले में ईश्वर का नाम कीर्तन करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया घर को नामघर कहते हैं। नामघर की तो उत्तर कैसे, प्रत्येक गाँव বা চুবুৰীত ঈশ্বৰৰ নাম কীৰ্তন কৰিবলৈ বিশেষ ধৰণে বা বিশেষ ৰূপে বনোৱা ঘৰকে নামঘৰ বোলা হয়।
श्रीमंत शंकरदेव का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीमंत शंकरदेवर जन्म ক'ত হৈছিল? श्रीमंत शंकरदेव का जन्म बरदुआ में हुआ था। श्रीमंत शंकरदेवर जन्म बरदुआत হৈছিল। श्रीमंत शंकरदेव ने क्या किया था? श्रीमंत शंकरदेवे কি কৰিছিল? उत्तर, श्रीमंत शंकरदेव ने धर्म की शिक्षा दी थी। श्रीमंत शंकरदेवे धर्মৰ শিক্ষা দিছিল। उन्होंने बताया था, তেওঁ কৈছিল যে हम सबको प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। আমি সকলোৱে মিলিজুলি মৰম স্নেহৰ মাজত জীয়াই থাকিব লাগে। भगवान एक है, भगवान एजन, हमें एक भगवान की पूजा करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। আমি এজন ভগৱানৰে পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ কল্যাণ হ'ব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, কীৰ্তন ঘোষা কিसने লিখা था? কীৰ্তন ঘোষা কোনে লিখিছিল? उत्तर, कीर्तन घोषा श्रीमंत शंकरदेव ने लिखी थी। कीर्तन घोषा श्रीमंत शंकरदेवे लिखिছিল। अंकिया नाटक क्या है अथवा अंकिया नाट किसे कहते हैं? এই দুই ধৰণে আহিব পাৰে প্ৰশ্নটো, কথা একেটাই। उत्तर হ'ব श्रीमंत शंकरदेव द्वारा लिखे गए नाटकों को अंकिया नाट कहते हैं। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা লিখা নাটকবিলাককে অংকীয়া নাট বোলা হয়। পাঠ্যপুথিত দিয়া প্ৰশ্ন নম্বৰ 2, সেইটো আকৌ মই ইয়াত নম্বৰটো চিৰিয়েল নম্বৰটো বেলেগ হৈছে, কিন্তু প্ৰশ্ন একেখিনিয়ে। 2 নম্বৰত যিটো আছে, ক ডেশ সময় নন্দন নামঘৰ মে আয়া। নন্দন কোন সময়ত আহিলে? সন্ধ্যা হ'ব এইখিনি জেগাত। খ श्रीमंत शंकरदेव भारत के एक देश थे, महापुरुष थे। हमें उसी एक देश की पूजा करनी चाहिए। हमें उसी एक भगवान की पूजा करनी चाहिए। তাৰপিছত আহিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ने देश लिखी थी, कीर्तन घोषा लिखी थी। এইখিনিতে এই পাঠটোৰ সমাপ্তি হৈছে। এইখিনিতে যদি শংকৰদেৱৰ বিষয়ে তোমালোকক লিখিবলৈ দিয়ে, ইমান সৰু ক্লাছত সাধাৰণতে নিদিয়ে, কিন্তু দিলেও তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰাই উলিয়াই লিখিব পাৰিবা। शंकरदेव, श्री शंकरदेव का जन्म बरदुआ में हुआ था। वे लोगों को धर्म की शिक्षा दी थी। उन्होंने बताया था सबको प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। भगवान एक है, हमें एक भगवान की पूजा करनी चाहिए। এইখিনিকে লিখিলা। তাৰপিছত লিখিবা, उन्होंने कीर्तन घोषा और अंकिया नाट भी लिखे थे और इस कीर्तन घोषा अभी भी नामघर में लोग संध्या के समय या सुबह के समय जब भगवान की प्रार्थना करने के लिए पढ़ते हैं। इसके अलावा इटू कब पारा अंकिया नाट शंकरदेव ने नामघर में जो भावना प्रवर्तन किया था, उस भावना में इन अंकिया नाटों का प्रदर्शन होते थे। बस এইখিনি লিখিলে তোমালোকৰ হৈ যাব। ইয়াৰ পৰা কাটি কাটি লিখি দিব পাৰিবা, বেলেগে আকৌ তাত পঢ়িব বা মুখস্থ কৰিব দৰকাৰ নাই। এতিয়া তেনেহ'লে এই পাঠটো মই ইমানতে এৰিছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি হৈ গৈছে, ইয়াৰ ওপৰত আৰু এইটো পাঠত একো কৰিবলগীয়া নাই। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ প্ৰথমতে পাঠটো তোমালোকে সলসলীয়াকৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। যদি উচ্চাৰণত কিবা গণ্ডগোল থাকে, মই পঢ়ি দিয়া পাঠটো শুনি ল'বা। তাৰপিছত ঘৰত কেইবাবাৰো অভ্যাস কৰিলে তোমালোকে সলসলীয়াকৈ পাঠটো পঢ়িব পাৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকে তাত তলত দিয়া কেইটামান শব্দাৰ্থ দিয়া আছে, সেই শব্দাৰ্থবোৰ বানানৰ সৈতে মুখস্থ কৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ পঢ়িবা আৰু প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ বুজি বুজি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মই অসমীয়াত বুজাই দিছোঁ, গতিকে মোৰ হিচাপত তোমালোকৰ অসুবিধা হ'ব নালাগে। তথাপিতো যদি কোনোবা জেগাত কিবা তোমালোকৰ সন্দেহ ৰৈ গৈছে বা সংকোচ ৰৈ গৈছে বা নুবুজাকৈ থাকি গৈছা,
তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিবা। আজিৰ পাঠটো ইমানেই। আশা কৰোঁ আটাই মন দি পঢ়িবা, কাৰণ এতিয়া পূজা পাৰ্বণ সকলো শেষ হ'ল। কাইলৈ লক্ষী পূজা। তোমালোকে সেইবুলি নপঢ়াকৈ নাথাকিবা, কাৰণ দেৱালীলৈকে আমাৰ উৎসৱ পাৰ্বণ হৈয়ে থাকিব, আৰু সেই উৎসৱ পাৰ্বণৰ মাজতো নিজৰ পঢ়া শুনা তোমালোকে বজাই ৰাখিবা বুলি মই আশা কৰিলোঁ। পাঠটো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। পুনৰবাৰ মই আটাইকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ পাঠটো সামৰণি মাৰিছোঁ।